الحمد لله الذي نور القلوب والأبصار بنور حبيب محمد المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض منورها بنور سيد أهل السماء وسيد أهل الأرض محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله ينور بصرنا وبصائرنا ويجعل بصيرتنا منيرة ويجعل في قلوبنا نور وفي سمعنا نور وفي بصرنا نور ويوفقنا وإياكم للاجتماع بنور الأنوار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mubarak, beliau menyampaikan tausiahnya dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menerangi daripada langit dan bumi ini, yang telah memberikan cahaya bagi bumi dan langit dengan cahaya daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah, jadikanlah pandangan kami yang telah memberikan cahaya bagi pandangan dan hati-hati manusia dengan pandangan dengan cahaya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, berikanlah cahaya bagi pandangan kami dan pendengaran kami dan hati kami dan semua yang ada dalam tubuh kami dengan cahaya-Mu dan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لقد جاءكم من الله نور وكتاب سماه الله نور لأنه كالسراج يستضاء به في الظلمات جاء وقد عم جميع البلاد الجهالات فأخرجهم من تلك الجهالات والظلمات إلى النور فسماه الله النور. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitab. Telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala nur dan kitab. Yang dimaksud dan nur dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengutus beliau kepada umat yang mereka dalam keadaan gelap gulita, tidak mengenal dari apapun, sehingga mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada terang benderang seperti cahaya. Oleh karenanya dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nur atau cahaya. هذا نور العلم نور الحكمة يؤتيه الله سبحانه وتعالى من أحبه من عباده ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Dan cahaya ini cahaya ilmu dan hikmah, itu tidak diberikan oleh Allah kecuali seseorang yang memang diinginkan oleh Allah kebahagiaan bagi dia. Maka tidak ada seseorang yang bisa mendapatkan cahaya ilmu dan hikmah kecuali atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. ومن جعل الله له نور جعل له فرقان في ذلك النور يفرق بين الحق والباطل يفرق بين الصدق والكذب يفرق بين الصح وبين الغلط. Maka cahaya itu Allah akan jadikan bagi dia juga sebagai furqan yang bisa membedakan
antara yang hak dan yang batil. Barang siapa yang telah mendapatkan di dalam dirinya cahaya tersebut, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia bisa membedakan mana yang jujur dan mana yang bohong. Dia bisa membedakan antara cahaya dan kegelapan. والنور الذي يبين لك الحقيقة هو المتصل بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو نور النبي محمد؟ من أراده فليقم بشريعة النبي محمد. فلا يأتي النور مع مخالفة الشريعة، وإنما النور يأتي بموافقة الشريعة، بقيام بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka cahaya hakikat daripada cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikutinya, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang bisa sampai kepada hakikat mendapatkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dia mengikuti daripada syariat Nabi, menjalankan daripada sunnah-sunnah Nabi. Berbeda dengan seseorang yang menyalahi akan syariat Nabi, dia tentu tidak akan mendapatkan daripada nur cahaya Nabi Muhammad SAW. ألا يتأتى أن يطلب إنسان نورا من نور النبي محمد متصلا بالنبي محمد وهو مخالف لشريعته، وهو متهاون في سنته، يؤخر الصلاة عن وقتها، يتهاون بالجمعة والجماعة، يتهاون بأداء الواجبات وترك المنهيات، فذاك لا يتأتى أن يكون له نور متصل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ لا نور إلا ما كان متصلا بالنبي محمد. فإذا جاءك نور من غير جهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أن حقيقته ظلمة. Maka tidaklah seseorang itu sampai mendapatkan cahaya hakikat Nabi Muhammad SAW yang tersambung kepada Nabi kecuali dengan mengikuti syariatnya dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Maka sebaliknya, jika seseorang dia menyalahi daripada syariat Nabi, kemudian tahawun, dia meremehkan daripada sunnah-sunnah Nabi, tentu dia tidak akan mendapatkan cahaya yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jika ada seseorang dia mengaku bahwasanya dia telah mendapatkan nur Nabi Muhammad, tapi dengan menyalahi, meninggalkan daripada syariat Nabi, dia tidak melaksanakan sholat atau tidak melaksanakan sholat Jumat, ketahuilah sebenarnya cahaya yang dia akui itu adalah sebuah kegelapan di dalam dirinya. العلم شريعة، والعمل بالعلم طريقة، ويثمر عن ذلك الحقيقة، ثمرة العلم والعمل. الحقيقة يودع الله نور في قلبه، ذلك النور هو ثمرة العلم والعمل. Kemudian beliau menjelaskan ilmu itu adalah syariat, dan mengamalkan daripada ilmu yang dia miliki itu adalah thariqah. Maka hasil daripada ilmu yang diamalkan itu baru dinamakan hakikat. Jadi seseorang tidak bisa mendapatkan, menghasilkan daripada hakikat kecuali diawali dengan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم الله جعله نور، لقد جاءكم من الله نور، فعاد يسأل الله كل يوم اللهم اجعل في قلبي نور، في سمعي نور، في بصري نور،
في جسدي نور، في شعري نور، في بشري نور. كل يوم يدعو الله اللهم اجعل لي نور واجعلني نور. النور يسأل الله النور، فالله نور أرسل إلينا نور الأكوان محمد، وجاء بالنور القرآن المنزل على سيد الأنام وأرشدنا لطريق النور، فأمرنا كل واحد منا في رحلة البحث عن ماذا؟ عن ذلك النور. وكيف نحظى بذلك النور؟ بالتزكية، بأن نتخلى عن خلق ذميم يبغضه الله ورسوله، ونتحلى بخلق حميد كريم يحبه الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Maka tidaklah kita bisa kecuali dengan menuntut ilmu, belajar, karena itu akan mendapatkan cahaya. Karena Allah adalah cahaya dan Nabi kita Muhammad SAW diciptakan daripada cahaya, dan bumi ini dipenuhi dengan cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Setiap pagi kita biasa berdoa meminta kepada Allah, Allah waj'alni nur, ya Allah jadikan bagiku cahaya, kemudian pandanganku cahaya, kemudian lidahku cahaya, kemudian pendengaranku cahaya, dan tubuhku cahaya, dan semua bagian daripada tubuh ini adalah cahaya. Maka perjalanan hidup kita di dunia ini adalah mencari cahaya tersebut, yaitu dengan menuntut ilmu, mencari cahaya, karena cahaya yang dimaksud adalah syariat Nabi kita Muhammad SAW dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya tidaklah seseorang bisa mendapatkannya kecuali dia dengan menuntut ilmu agama. كيف أنت تريد النور وأنت متهاون في أسباب النور؟ تؤخر الصلاة عن وقتها، أو تصلي منفرد ولا تحرص على صلاة الجماعة، تتهاون في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف أن الصلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك، ما تهتم بسنة السواك، ما تهتم بإدراك تكبيرة الإحرام التي هي صفوة الصلاة. أين البحث عن النور؟ إنما هو باتباع النور محمد صلى الله عليه وسلم. Bagaimana bisa seseorang mendapatkan cahaya Nabi kita Muhammad SAW yang mana tadi dijelaskan cahaya di sini maksudnya adalah cahaya Nabi itu dengan mengikuti syariat dan mengikuti sunnah Nabi. Bagaimana dia bisa mendapatkan kalau dia lalai dan teledor dalam mengikuti sunnah Nabi? Bagaimana bisa mendapatkan cahaya kalau misalkan dia meninggalkan sholat berjamaah? Walaupun sholat, tapi bagaimana bisa dapat cahaya yang lebih kalau dia meninggalkan sholat berjamaah atau sholat tanpa menggunakan siwak atau sunnah-sunnah yang lainnya yang dia tinggalkan? Bagaimana dia akan bisa mendapatkan cahaya Nabi kita Muhammad SAW? Maka karena hakikatnya nur Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan mengikuti syariatnya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. ومن أحق الناس بذلك النور هم طلبة العلم، هم أحق الناس بالبحث عن هذا النور حتى تتنور القلوب بنور العلم، فإن العلم نور. فإذا كان العلم لا يصحبه أدب ولا خلق حسن فأنى يأتي النور؟ فلا نور للعلم لم يصحبه أدب ولا خلق حسن. خلق مع الوالدين، أدب مع الوالدين، أدب مع الجيران، أدب مع الأرحام، أدب مع الأصحاب، أدب مع الأستاذ، أدب مع الزملاء مع بعضهم البعض. هنا تعرف أن في هذا القلب نور. عندما تراه متخلي عن الخلق المبغوض متحلي بالخلق المحمود تعرف من سمته من حركته، تعرف أن هذا طالب علم
ما هو بمجرد الورقة والشهادة، لا، بهذا يحكم على الإنسان لا بمجرد الأوراق. Maka siapa yang berhak untuk bisa mendapatkan cahaya tersebut, maka yang paling berhak untuk mendapatkan cahaya Nur Muhammad tadi adalah para penuntut ilmu. Karena setiap kali mengamalkan sunnah itu adalah sebuah cahaya yang akan tertanam di dalam hatinya. Bagaimana bisa seseorang penuntut ilmu kalau dia bisa mendapatkan ilmu kalau dia tidak memiliki adab dengan orang tuanya, adab dengan tetangganya, adab dengan temannya, adab dengan gurunya. Karena semua itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukanlah seorang penuntut ilmu itu hanya mengandalkan dari ijazahnya saja, tapi penuntut ilmu yang betul-betul mendapatkan cahaya tadi adalah yang memiliki adab. Adab tersebut adab dan akhlak Nabi Muhammad SAW. العلوم كثيرة وليس كل فيها علم في نور، لا، إنما العلم الذي في نور المتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلوم كثيرة وليس كلها بنافع، إنما النافع منها ما يجدك قربا من الله، ما يجدك مراقبة لله في السر والعلن، ما يزيدك محبة في الخير وأهله وبعدا عن الشر وأهله. Sebagaimana disampaikan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, tapi tidak semua ilmu itu adalah cahaya. Tapi ilmu cahaya yang menerangi hati kita adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang menambahkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, ilmu yang mana menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji dan menjauhkan kita daripada sifat-sifat yang tidak baik. Inilah ilmu yang bermanfaat yang akan memancarkan di dalam hati kita cahaya-cahaya. Al-Imam Syafi'i حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ كتاب الموطأ في الحديث للإمام مالك، كتاب بزار، وهو ابن 10 سنين، وأذن له مشايخه في الإفتاء وهو ابن 15 سنة. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ketika usia beliau 7 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Quran. Kemudian di usia 10 tahun beliau sudah bisa menghafalkan daripada sebuah kitab hadis yang dinamakan dengan kitab Muwatta, kitab yang sangat agung dan besar. Kemudian di usia 15 tahun beliau diizinkan oleh gurunya untuk bisa memberikan fatwa. فلما أذن له شيخ مسلم بن خالد الزنجي في الإفتاء قال له: يا شافعي إني أرى عليك نور. إيش من نور رأى عليه؟ رأى عليه نور العلم، رأى عليه نور الأدب، نور الخلق الحسن، رأى عليه نور التقوى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله. طريق التعلم والعلم تقوى الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله ويعلمكم الله. يا شافعي إني أرى عليك نور فلا تطفئه بظلمة المعصية. Setelah mendapatkan izin dari guru beliau yaitu Imam Syekhul Muslim, beliau menyampaikan kepada Imam Syafi'i: wahai Syafi'i. مسلم بن خالد الزنجي، مش المسلم، مسلم اسمه مسلم. Nah, بن خالد. setelah gurunya Imam Muslim
kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, sesungguhnya aku melihat di dalam dirimu itu cahaya. Yang mana cahaya tadi disebabkan beliau mempunyai ilmu, kemudian memiliki dan mengamalkan ilmunya dan memiliki adab, akhirnya terpanjanglah ilmu yang ada di dalam dirinya. Karena ilmu dan adab ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqullah wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kalian. Karena takwanya Imam Syafi'i mendapatkan cahaya ilmu di dalam hatinya. Kemudian melanjutkan kembali, wahai Imam Syafi'i, sesungguhnya di dalam dirimu ada cahaya-cahaya ilmu, maka janganlah kamu padamkan cahaya tersebut dengan maksiat. هكذا كان المشايخ من رحمتهم وشفقتهم على أبنائهم وطلبتهم يرشدونهم لما فيه صلاح لهم، يرشدونهم لكل خلق حسن، يرشدونهم لكل أدب مستحسن، حتى يشرق العلم في قلوبهم نور. فلا بركة ولا خير في علم لم يصحبه أدب، لم يصحبه خلق حسن. Begitulah para guru-guru terdahulu, saking rasa sayangnya kepada murid-muridnya, selalu memberikan petunjuk kepada muridnya sesuatu yang akan menghilangkan daripada cahaya-cahaya ilmu di dalam murid-muridnya. Karena seperti yang disampaikan tadi, sesungguhnya cahaya-cahaya ilmu itu akan hilang dengan maksiat, maka tidak ada keberkahan dan manfaat jika ilmu tadi tidak dibarengi dengan adab dan tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. فقد أرسل الله سبحانه وتعالى النور المبين محمد الرؤوف الرحيم، قال ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقدم التزكية. بعد التزكية قال العلم ويعلمهم. ليه؟ لأنه إذا تقدمت التزكية، وما هي التزكية؟ تخلية عن خلق ذميم وتحلية بخلق حميد كريم. بعد ذلك ويعلمكم الكتاب، يأتي العلم فيشرق في القلب نور. فما بالنا اليوم نرى ألمني من ألم بنا، نراهم يتخرجون من المعاهد لا خلق حسن ولا أدب حسن، بل حتى التقوى لا يوجد. لماذا؟ أين نور العلم؟ لأنهم تعلموا العلم بلا أدب ولا تزكية ولا تربية. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat yang disebutkan dengan Allah, "Yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah." Yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah tazkiyah, yaitu membersihkan. Artinya tazkiyah di sini adalah menghilangkan, menjauhkan dari dalam dirinya daripada akhlak-akhlak yang tidak baik dan menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Setelah dia diberikan sebuah tazkiyah, baru diajarkan ilmu kepada para sahabat. Begitulah seharusnya para guru kepada muridnya. Pertama kali yang dilakukan, diajarkan kepada muridnya adalah bagaimana menghiasi kehidupannya dengan akhlak dan adab yang baik. Kalau sudah dia memiliki akhlak dan adab yang baik, maka akan terpancarlah ilmu yang dia akan pelajari nanti. Makanya kata beliau, seperti di zaman sekarang ini banyak terjadi dan terlihat yang mengatakan dirinya alumni, jadi alamna bihi, alamun bina. alamun alamma bina. Alamna bina. Alamun alamma ay. Alamun alam. Ini alumni, kata beliau, sebuah penyakit yang telah menyakiti kami para gurunya. Kenapa?
karena mereka keluar dari pondok tidak membawa akhlak, mereka keluar pondok tidak membawa adab. Ini akan menyakiti para guru-gurunya, bukan menyenangkan para guru dan masyayikhnya. Karena ilmu yang tidak dibarengi dengan adab dan akhlak bukan terpancar di dalam dirinya hati, tapi itu adalah sebuah kegelapan. هذا النبي محمد أول خطبة خطبها في المدينة قال علمهم الأدب. أول ما دخل المدينة علم أصحابه الأدب والخلق الحسن، ثم بعد ذلك نشر تعاليم الإسلام. فأول ما تكلم فقال أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Maka awal yang dilakukan langkah oleh Rasulullah dalam menyebarkan Islam itu pertama kali dengan akhlak yang baik. Setelah beliau menyebarkan daripada akhlak yang baik, baru mengajarkan tentang agama Islam. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda, "Afshus salam," sebarkanlah salam, wa atim ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang yang lapar. Qul wasallu billadzi wan nasu niyam, salatlah kalian di waktu malam dan manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka masuklah kamu ke dalam surga dengan salam. وبنيت المعاهد والأربطة لأجل ماذا؟ لأجل هذا الأدب ولأجل الخلق الحسن، ثم بعد ذلك يأتي العلم فيشرك نور. فمن لم يصارع ويربي نفسه في المعاهد هل لا يستطيع بعد ذلك إذا خرج؟ فهذه فرصة الإنسان إذا كان وفقه الله لصحبة أستاذ متقي لله يراقب الله متصل علمه بعلم رسول الله، أن يتخلى بالأخلاق عن الأخلاق السيئة ويتحلى بالأخلاق الكريمة، فاجعل له في مدة جلوسه في المعهد أو في الرباط بروجرام بحيث يثبت عليه. إذا كبر بعد ذلك تزوج وكان عنده أولاد وربما كانوا بعد ذلك تلامذة، فحينئذ يكون السند متصل. أما إذا كان العلم في ناحية والعمل في ناحية، أن ندرك النور، ما ندرك النور ولو جلسنا في العلم 1000 عام. Karena itulah tujuan daripada didirikannya sebuah pondok atau ribat, yaitu untuk mengajarkan daripada ilmu yang disertai dengan akhlak yang terpuji. Bagaimana menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji dan menjauhkan diri kita ini daripada akhlak yang tidak terpuji. Maka gunakanlah kesempatan kalian wahai penuntut ilmu ketika masih berada di pondok, memiliki seorang guru yang bertakwa kepada Allah, yang ilmunya bersambung kepada Rasulullah. Ini adalah sebuah kesempatan yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita di dalam menuntut ilmu ini, yang ilmunya benar tapi amalnya tidak benar, maka tidak akan terpancar di dalam dirinya cahaya ilmu. وقد علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمتعلم أدبه وللمعلم أدبه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لينوا لمن تعلمون، أي علموهم بالشفقة والرحمة مثل ما يشفق الأب على ابنه، وتواضعوا لمن تعلمون منهم، فلا بد يكون متواضعا لمن يأخذ عنه العلم، فلا يدرك العلم نفس متكبرة. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan, menerangkan kepada kita bagaimana adab bagi setiap mu'allim, orang yang mengajar dan orang yang menuntut ilmu. Beliau bersabda yang artinya linu, berbuat dengan lembut
kasih sayang terhadap orang yang belajar kepada kamu, sebagaimana kamu memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anakmu. Dan tawadhu, bersifatlah tawadhu kalian kepada terhadap orang yang mengajarkan ilmu kepada kalian. Jadi sifat bagi setiap thalib ilmu adalah tawadhu, karena ilmu tidak akan diberikan kepada orang yang punya sifat sombong. عجيب طالب علم مخالف فعله للشرع، قوله مخالف للشرع، يأتي بألفاظ بذيئة، يكذب، يشتم، يسب. أي طلب علم هذا؟ هذا طلب ظلمة ليس طلب نور. إنما طالب العلم تصان لسانه عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السب، عن الشتم. هذا طالب علم. إذا ما قدر يصون لسانه من باب أولى فإن جنانه قد فسد، وإنما الذي يظهر على اللسان بعض ما في الجنان. Dan beliau mengatakan sangat aneh dan terheran-heran bagaimana bisa seorang penuntut ilmu itu dari lidahnya bisa terkeluarkan dari kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang tidak baik, atau dia melakukan kebohongan, atau dia menggibah. Karena tentunya mereka tahu hukum itu semua. Maka ini bukan dikatakan thalibul ilm, bukan mencari ilmu dan cahaya, tapi adalah thalibul zulmah, mencari daripada kegelapan di dalam dirinya. Karena ilmu yang sebenarnya adalah akan menjaga dia dari sifat yang tidak baik dan menghiasi dirinya dengan sifat yang baik. طالب علم يصبح ويمسي يأخذ صندل زميله بغير إذن، يستعمل ثوب زميله بغير إذن، يستعمل قلم أو كتاب زميله بغير إذن. هل هذا يقره الدين؟ هذا حرام بنص شرع سيد الأنبياء والمرسلين. فكيف تتعامل هذا وأنت تطلب العلم؟ يتأدب. لابد أن تستقيم أركانك، فإذا استقام جنانك متى ما تستقيم الأركان؟ إذا استقام الجنان، لأن الجنان أي القلب هو الملك، وبقية الأعضاء رعية ذلك الملك. فإذا استقام القلب استقام الملك، استقامت الرعية. Dan juga bagaimana bisa terjadi seorang santri di waktu paginya atau di sorenya mereka memakai sendal temannya tanpa izin. Dia memakai baju temannya tanpa izin. Dia memakai apapun punya temannya, sabun, ember atau yang lainnya tanpa izin. Maka ini sebuah kehidupan sesama yang menyalahi daripada aturan-aturan agama kita. Karena kan agama kita menjelaskan tidak boleh memakai punya saudaranya kecuali dengan izin. Nah, ini sudah menyalahi. Bagaimana bisa ini penuntut ilmu akan terpancar di dalam dirinya cahaya ilmu? Karena amal dan ilmunya bertentangan. Ilmunya mengatakan begini, tapi amal dia menyalahinya. العلم خشية كله يعرف بذاك أهله، سماهم التواضع وقطع كل قاطع، سماهم القيام بالحقوق التي عليهم ولا يطالبون بالحقوق التي لهم. Al-ilmu khasyah kullu, ilmu itu semuanya adalah takut. Maka ilmu yang membuat kita takut kepada Allah itulah ilmu yang bermanfaat. Simahum, tanda-tanda mereka itu adalah akhlak yang baik, dan mereka menjalankan hak orang lain tanpa meminta balasan atau hak diri dia kepada orang lain. هذا هو نور محمد. فمن أرشدك لنور محمد من غير هذا فقد خدعك. Maka ini semua yang dikatakan dengan Nur Muhammad. Kalau ada yang mengatakan, oh ini bukan Nur Muhammad jalan yang lain ada, maka
itu orang telah menipumu. نور محمد يطلب من أين؟ بكل ما يرضي رب محمد يرضي محمد، فكيف تطلب نور محمد بما لا يرضي محمد ولا يرضي رب محمد؟ كالذي يطلب الجنة ويسلك طريق النار، هذا مستهزئ أو مستسخر. وأما المتسبب الذي حقيقة يطلب النور، نور محمد، هو الذي يتسبب ويعمل الأسباب ويسلك طريق النور. فلعل الله ليس العمل هو الذي يعطيك النور، لا، إلا برحمة وفضل من الله، لكن العمل لا بد منه، كما قال الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني: بك لا نصل ولا بد منك. فمن أراد نصيب وافر من نور محمد فليسلك على هذا المنهج يدرك نور محمد، وإلا فإن طلبت نور محمد من غير هذا المسلك فإنك تطلب ما ظاهره نور وباطنه ظلمة. Nur Muhammad tentunya adalah apa yang diridhoi daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia membuat nur karya Allah. Tentunya yang membuat Allah ridha adalah kalau Nabi kita ridha, dan yang membuat Nabi kita ridha kalau kita menjalankan syariatnya dan mengikuti daripada sunnah-sunnahnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya Nur Muhammad itu bukan dengan cara seperti ini, bahkan sampai menyalahi daripada syariat Allah, itu bukan Nur Muhammad. Tapi itu adalah sebuah kegelapan. Kelihatannya zahirnya cahaya, tapi sebenarnya batinnya adalah, hakikatnya adalah sebuah kegelapan. Karena beliau menjelaskan kembali bahwasanya yang namanya Nur Muhammad itu adalah karena kita ingin mendapatkan Nur Muhammad harus menjalankan sebab. Pengen langsung dapat Nur Muhammad tapi tidak menjalankan sebab, seperti orang yang ingin masuk ke surga tapi dia tidak melakukan amal-amal yang memasukkan dia ke surga. Bahkan ada yang lebih parah lagi, pengen masuk surga tapi melakukan maksiat. Apakah mungkin bisa mendapatkannya? Sama halnya dengan ingin mendapatkan Nur Muhammad tadi, bisa didapatkan dengan apa? Dengan mengikuti, menjalankan syariatnya dan mengikuti daripada sunnah-sunnahnya, baru dia bisa mendapatkan namanya Nur Muhammad. ذات مرة خرج أبو هريرة إلى السوق فوجد أهل السوق في أسواقهم في بيعهم وشرائهم فصاح على صوته: ما لي أراكم في أسواقكم وفي بيعكم وشرائكم وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فترك الناس بيعهم وشراءهم وذهبوا إلى المسجد ليأخذوا نصيبهم من ذلك الميراث. وبعد رجعوا إلى أبي هريرة فقال: يا أبا هريرة لقد كذبت علينا، ذهبنا إلى المسجد فما وجدنا هناك ميراث يقسم، لا ذهب ولا فضة. قال: فماذا وجدتم؟ قال: وجدنا حلقة تتدارس القرآن وحلقة تتدارس الحلال والحرام. فقال: هو ذا ميراث رسول الله، هو ذاك ميراث، فإن معاشر الأنبياء والرسل لم يخلفوا دينارا ولا درهم. ماذا خلفوا؟ خلفوا العلم والحكمة، هذا هو ميراث الأنبياء. فمن أراد له نصيب وافر فليجتهد في أخذه وشربه من هذا المعين الزاخر ومن هذا النور المتصل بنور الأنوار محمد صلى الله عليه وسلم. والله يجعل لنا ولكم نور، ويجعلنا وإياكم لطلب العلم النافع حتى يودع الله في قلوبنا نور، ويجعل مستقر نور العلم في قلوبنا، ويجعل أرباب العلم النافع أولادنا وطلبتنا وأحفادنا وأصباطنا، ويجعل مستقر العلوم النافعة في معاهدنا، في مساجدنا، في مصلياتنا، وفي أربطتنا، ويوصلنا
ونتصل بهذا النور حتى تجتمع لنا الأنوار في يوم لا ينفع به مال ولا بنون في دار القرار جوار النبي محمد المختار صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian dia menceritakan ketika itu sahabat Abi Hurairah melihat penduduk kota Madinah, mereka disibukkan dengan perdagangan mereka, jual beli mereka. Akhirnya sahabat Abi Hurairah berteriak mengatakan, wahai penduduk Madinah, bahwasanya warisan Nabi telah dibagikan di masjid. Setelah mendengar seruan tersebut, akhirnya mereka meninggalkan perdagangan mereka, jual beli mereka, kemudian mereka ke masjid. Setelah itu tidak lama pulang lagi kembali melakukan aktivitasnya di pasar. Akhirnya sahabat Nabi Muhammad bertanya, apa yang kalian dapatkan di masjid tadi? Kata penduduk kota Madinah, ya wahai Abi Hurairah, kamu telah berdusta. Kata engkau di masjid tadi telah dibagikan daripada warisan Nabi. Kemudian Abi Hurairah menjawab, apa yang engkau dapatkan? Apa yang kalian dapatkan di dalam masjid? Maka mereka mengatakan, kami mendapatkan di masjid daripada sebuah kelompok yang mereka berzikir kepada Allah, ada lagi kelompok yang mereka membaca Al-Quran, ada lagi kelompok yang mereka membahas, mempelajari apa yang halal, apa yang haram. Kemudian sahabat Abi Hurairah mengatakan, itulah daripada warisan Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya para nabi-nabi, mereka tidak meninggalkan warisan peninggalan akan sebuah harta dan tahta, tapi mereka meninggalkan ilmu. Mudah-mudahan kemudian beliau berdoa dengan doa yang panjang tadi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan bagian cahaya daripada Nabi kita Muhammad SAW, ilmu yang bermanfaat, rahasia-rahasia Allah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang ulama dan abidin yang bisa mengamalkan daripada ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya di sini beliau memberikan kesempatan bagi yang hadir di sini, siapapun santri ataupun besar, kalau ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Ya, pertanyaan bebas, tidak harus santri yang bertanya, ustaz yang pun boleh bertanya. Soal ada bertanya. Mau pertanyaan fikih atau tidak ada, atau tasawuf atau hadis atau tafsir. Ya, تفضل. أصحاب القاهرة ما يسألوا ولا شيء، أصحاب القاهرة ما في سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال كم مرة تحتاج إلى تكرار الدرس، يعني إعادة الدرس حتى صار الطالب من العاملين بعلمه. التكرار للدرس مطلوب، وقد كان السلف الصالح يكررون درسهم قبل الدرس 25 مرة وبعد الدرس 25 مرة، لكن في هذا الزمان الذي تأخرت فيه الإمام نطالبهم حتى بمرة واحدة قبل الدرس ومرة واحدة بعد الدرس، فيكون من المجتهدين الكبار جم أما يحضر الدرس. وله ذلك أين وقفنا البارحة في الدرس أن يكون طالب علم هذا. Jadi pertanyaannya tadi, ya, kapan dikatakan orang betul-betul ilmu dan mengulangi pelajaran, ya. Mengulangi berapa kali mengulangi pelajarannya sebelum dan sesudahnya. Jadi beliau menjawab, dulu para salafus saleh kita, mereka membaca pelajaran yang akan dipelajari, itu disebut dengan mutalaah, itu 25 kali. Besok misalkan baca apa, sudah siap sebelumnya dibaca 25 kali. Setelah belajar dengan gurunya diulang lagi atau murojaah sebanyak 25 kali. Ya kalau zaman sekarang, masya Allah kalau ada. Tapi sekali aja pun alhamdulillah. Ya sudah bisa dikatakan seorang penuntut ilmu yang mujtahid
dia bisa membaca sebelumnya 1 kali dan sesudahnya dibaca lagi sekali. Tapi yang sangat disayangkan, ada santri yang tidak tahu di mana batas pelajaran yang ditanggung di ustadznya. Mana batas pelajaran tidak tahu. Itu bagaimana bisa dikatakan thalibul ilm? هذا لحفظ العلم. وأما للعمل بالعلم فإنه خطاب باطني، نور يدل على الإيمان يخاطبك بالعمل بالعلم. كلما تعلمت مسألة عملت بها. إذا أردت أن العلم يثبت في صدرك، فما الطريق؟ كلما تعلمت مسألة عملت بها. فإن العلم يثبت في الصدر إذا عملت بما تعلمت وعلمته لغيرك، فلن تنسى العلم أبدا. يثبت ذلك في القلب كما قال سيدنا عيسى: من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. Adapun mengamalkan ilmu itu ada sebuah tuntutan daripada batin kita, hati kita untuk mengamalkan ilmunya. Sudah syarah. Yang penting kita ada niatan dan usaha yang kuat ketika kita sudah ada punya ilmu, amalkan ilmu tersebut. Karena ilmu akan menetap di dalam hati jika kita amalkan. Dan lebih kuat lagi ketika kita punya ilmu, kita amalkan, kemudian kita ajarkan, maka ilmu itu akan lebih kuat menetap di dalam hati. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Isa alaihissalam, man alima wa amila wa 'allama yulqa 'aziman fi malakutis sama. Kalau siapa yang belajar, kemudian dia mengamalkan, kemudian dia mengajarkan, nanti dipanggil di hari kiamat di langit sana seseorang yang sangat agung di sisi Allah. وهذه الدعوة من واظب عليها بعد كل صلاة يوفقه الله للعمل بالعلم وحفظ العلوم، وهي: اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. Di sini beliau memberikan kepada kita doa. Doa ini dibaca selepas atau sesudah daripada sholat, khususnya sholat 5 waktu, yang mana faedahnya untuk bisa mengamalkan daripada ilmu, dijaga hati kita, kemudian bisa mendapatkan ilmu, mudah mendapatkan bisa istiqomah dalam mengamalkan ilmu tersebut. Doanya adalah: Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bil taqwa Ahmad Fadlur Rahman. Ahmad Fadlur Rahman. Abdullah tahu. Semua tahu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris bisa. الله يثبتنا وإياكم على العلم النافع ويوفقنا إياكم لطلب العلم النافع ويوصلنا وإياكم لحيازة نور متصل بنور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian beliau berdoa mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk supaya ilmu yang ada di bermanfaat menetap di dalam hati-hati kita, dan mudah-mudahan kita bisa tetap terus berada di jalan ilmu yang bermanfaat dan mengikuti ilmu yang bersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan wa maghfiratan ba'da al-'afwa wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adhab wa jawadan nasibna al-jannah. Zina Allah min nadhab ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وحققنا بالاستقامه واحفظنا من موجبات الندم يوم القيامه يا رب العالمين. واصلح لنا الظاهر والباطن
واعمر قلوبنا بتقواك ولا تجعل ممن خالف أمرك وعصاك، واجعلنا ممن أطاعك وتولاك. أعنا على ما تريدون ووفقنا لما يرضيك عنك، إنك على كل شيء قدير. واكفنا كل البليات والأذيات، وانصر إخواننا في فلسطين على أعداء الدين يا رب العالمين. واحفظنا من جميع الأذيات والبليات، حزب وكيلنا بما بقي وما هو آت، ومساس الشيطان ولا تجعل الشيطان على سلطان، واشرح قلوبنا بالقرآن وزدنا فهم القرآن، وأطلق جسدنا بالقرآن، وعمل قلوبنا بالقرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء لنزل من السماء يا الله 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 يا رباه يا رباه يا ذلك الهادي أغثنا أدركنا رحمة من عندك تغنيك عن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.